अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। यूके में मुझे आए तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं और 14-15 साल में अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे और बैड एक्सपीरियंसेस भी थे। वो सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि यूके के क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट हैं। एक तो इधर का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इधर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और अगर आप सेंट्रल लंदन में कहीं भी जाना चाहते हैं, पूरा लंदन जो है वो 6 जोन्स पे डिवाइड कर दिया गया है और अंडरग्राउंड ट्रेन्स जो हैं वो चलती हैं और आपको बहुत जल्दी आपकी मंजिल पे पहुंचा देती हैं। तो ये चीज़ अच्छी है और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कॉन्टैक्टलेस हैं, मतलब कि आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कार्ड जो है उसको यूज़ करें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और एक चीज़ यहाँ की सफाई बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन स्टेशन है अंडरग्राउंड और यहाँ पर आपको कोई लिफाफा, कोई कागज़, कोई चीज़ जो है वो उड़ती भी नज़र नहीं आएगी। इनका एक डे ट्रैवल पास मिलता है जो कि 15 पाउंड और 20 पेंस का है। वो अनलिमिटेड ट्रैवल कार्ड है, यानी कि आप लंदन के अंदर जितना मर्ज़ी घूमें, जोन सी मर्ज़ी ट्रेन यूज़ करें, बस यूज़ करें, वो आपको मिलेगा 15 पाउंड और 20 पेंस का और आप अनलिमिटेड उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप एज अ विजिटर लंदन में आना चाहते हैं तो ये एरिया जो है ये देखने के काबिल है। न्यू ईयर नाइट पे जितनी भी आतिशबाजी आपको टीवी पे दिखाई जाती है वो इस एरिया में होती है। एक यहाँ का बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब कि 9 to 5 आपकी अगर जॉब है तो 9 to 5 का मतलब है 9 to 5। इंडिया पाकिस्तान में मुझे इसी तरह याद है, जब मैं जॉब करता था तो 5 बजे के बाद भी जो है हमारे मैनेजर्स जो है वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम काम पे रहें, मतलब कि 7-8 बजे तक हम ऑफिस में ही होते थे, काम कर रहे होते थे। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 5 बजे का मतलब है 5 बजे आप घर जा सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्नो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, मतलब कि अगर आप यूरोप के दूसरे इलाकों में चले जाएँ, जैसे कि स्वीडन चले जाएँ, नॉर्वे चले जाएँ, तो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पर जो मौसम है आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गया, अब बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जो यूके की गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ के बच्चों के स्कूल की, यानी कि आपके जो बच्चे हैं वो फ्री स्कूल में जाते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है वो यूके की गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है आपको देना। इसके अलावा अगर आप घर का किराया जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो यूके की गवर्नमेंट जो है वो आपको घर के किराया में भी मदद देती है। और जो चाइल्ड बेनिफिट्स यूके की गवर्नमेंट देती है वो तकरीबन पहले बच्चे के 24 पाउंड्स देती है और जो अगर आपका एडिशनल बच्चा यानी कि दूसरा बच्चा तो उसके तकरीबन 15 पाउंड पर वीक के, मतलब 24 पाउंड जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी 8,500 रुपया आपको मिलता है एक बच्चे का, एक वीक का, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये भी है कि आपको फ्री मेडिकल देना है, तो नेशनल हेल्थ सर्विस जो है यूके की वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि आपको उसको कोई पैसे नहीं देने अगर आपके पास जॉब नहीं है। अगर आपके पास जॉब है तो प्रिस्क्रिप्शन के पैसे देने हैं जो कि तकरीबन 9 पाउंड बनते हैं। सिक्योरिटी का इधर बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखा जाता है, जगह जगह पुलिस वाले जो हैं वो उन्होंने खड़े किए हुए हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट लोकेशन है, इस वजह से इधर ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर सफाई भी खुद करनी पड़ती है, यहाँ पर वो सहूलत मौजूद नहीं है कि काम वाली माइयाँ आएंगी और सफाई करके चली जाएंगी। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जहाँ पर यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो रहता है, मतलब लोग आराम से इधर से गुजर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि इधर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और दूर दूर तक मीलों तक जो है पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और अंदर ना जाने दिया जा सके। ऑफ कोर्स इस दरवाजे के अंदर तो नहीं आप जा सकते, लेकिन ये बिल्कुल सामने से आप गुजर सकते हैं। ये जो है पीछे मेरे, ये वुमेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 जो है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है इन्होंने ये बनाया हुआ है। उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज़्यादा जो औरतें थीं उन्होंने अपनी खिदमात पेश की थी। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप देखें कि प्लस पॉइंट है यूके का कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो औरतें हैं उनको काम की आज़ादी है। यहाँ पर जो दफ्तर है उनमें बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जो औरतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम पे रखा जाए और मर्दों के इक्वल उनको जॉब्स दी जाए। उसके अलावा यहाँ पर औरतों को बहुत ज़्यादा जो है आज़ादी हासिल है, रात को देर से वो लेट नाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि कोई डर खौफ नहीं है कि यहाँ पर उनके साथ कोई ना कोई बुरा काम हो जाएगा। इधर का एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पर फ़िज़ा जो है वो बहुत अच्छी है। इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। और उसके अलावा सफाई का तो इधर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि इधर कितनी ग्रीनरी है, सफाई है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आपके अंदर जाती है।
یہ میرے پیچھے بکنگم پیلس ہے جہاں پہ ملکہ برطانیہ دوم الزبتھ رہتی تھی، اس کی وفات کے بعد اب کنگ چارلز جو ہے وہ ادھر رہتا ہے۔ یو کے کا ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ویزا کی ریسٹرکشنز ہیں، ریکوائرمنٹس اتنی سخت ہیں کہ ادھر ویزا لے کے آنا بہت مشکل ہے۔ اور ایک دوسرا نیگیٹو پوائنٹ ہے بریگزٹ کی وجہ سے برطانیہ نے EU یونین جو ہے یعنی کہ یورپین یونین اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے یہاں پر جابز بہت زیادہ اویلیبل ہیں، جابز خالی ہیں لیکن لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے اپنے ملکوں میں یورپین کنٹریز میں چلے گئے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب بہت زیادہ فوڈ وغیرہ جو ہم ادھر سے امپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ یورپین یونین سے امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ ٹیکس پے کرنے کی وجہ سے فوڈ پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلی گئی ہیں۔ بریگزٹ کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو سافٹ بارڈر تھا وہ ہارڈ بارڈر میں تبدیل ہو گیا۔ مطلب کہ جب ہم برٹش پاسپورٹ یوز کر کے EU کے کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو پہلے ہمارے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ نہیں لگتی تھی، لیکن اب جو ہے ہمیں ادھر ایگزٹ سٹیمپ لگوانی پڑتی ہے اپنے پاسپورٹ کے اوپر۔ ایک نیگیٹو پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی جو جاب مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے۔ کمپیٹیٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جاب کے اوپر کافی زیادہ جو ہیں وہ CVs آتی ہیں۔ مطلب کہ جو ہائر اپ اگر آپ جابز میں چلے جائیں نا تو ادھر یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے اتنے زیادہ بڑے پول میں سے اوپر آنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ ایک UK کا نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ادھر آپ کو ہر چیز کی انشورنس لینی پڑتی ہے، مطلب کہ گھر کی انشورنس، گاڑی کی انشورنس، کانٹینٹ انشورنس، مطلب کہ گھر کے اندر اگر آپ کی کوئی چیزیں مہنگی پڑی ہیں جیسے کہ سونا وغیرہ ایشینز لوگ کافی رکھتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو وہ انشورنس جو ہے وہ کور کرتی ہے۔ مطلب یہ نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے، پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے۔ پازیٹیو اس لیے سے ہے کہ اگر آپ کو کسی آفت کی وجہ سے، تیز آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے آپ کے گھر کو کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو انشورنس والے اس کو کور کرتے ہیں۔ گاڑی کی انشورنس اس لیے لینی ہے کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، آپ کو کوئی پیچھے سے گاڑی ٹھوک دے، سائڈ سے ٹھوک دے، آپ کا تو نہیں ہے کوئی قصور لیکن آپ کی گاڑی جو ہے وہ تو ٹھک گئی، تو پھر اس کو جو ہے انشورنس والے کور کرتے ہیں سارا نقصان۔ لنڈن کے اندر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے سائیکل ٹریکس بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ادھر لنڈن میں آئیں تو آپ سائیکل جو ہے وہ ہائر کر سکتے ہیں۔ ان کی ایک موبائل ایپ ہے، موبائل ایپ آپ انسٹال کریں اور اس کو سکین کر کے جتنے بھی پیسے وغیرہ کی انفارمیشن ہے وہ ادھر کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن دیں اور آپ اس کو ہائر کر سکتے ہیں۔ ادھر آپ بس بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹرین بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، تھوڑی سی ورزش وغیرہ کرنی ہے تو آپ سائیکل کو یوز کریں۔ اس کی کوئی انشورنس بھی آپ نے پے نہیں کرنی۔ اگر آپ ادھر گاڑی ہائر کرتے ہیں یا گاڑی لیتے ہیں تو اس کو آپ کو انشورنس کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، وہ آپ کو تھوڑی ایکسپینسو پڑ جائے گی۔ لنڈن کے اندر پھرنے کے لیے آپ یہ الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ یوز کریں۔ آپ پیڈل مارتے ہیں تو وہ کافی زیادہ جو ہے اپنے آپ کو خود ہی چلاتی ہے، مطلب کو آپ کو زیادہ زور بھی نہیں لگانا پڑتا۔ کے اندر جتنا بھی آپ فوڈ لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کیلریز ہیں، تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے یا بری۔ یہاں پر کپڑے بھی آپ کو خود دھونے پڑتے ہیں۔ یہاں پر جو سروس کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، مطلب کہ پرانی چیز اگر کوئی آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے آپ کو جو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ میرا لان موور ہے، مطلب کہ گھاس کاٹنے والی مشین۔ اس کی میں نے صرف سروس کروانی تھی اور میں نے پرائس جا کے پوچھی تو اس کی پرائس انہوں نے مجھے بتائی سروس کی 130 پاؤنڈ، مطلب یہ نیا لو تو آپ کو 150 کا مل جاتا ہے اور صرف جو سروس ہے وہ 130 پاؤنڈ۔ تو یہ ایک بیڈ پوائنٹ ہے کہ آپ کو کافی زیادہ پیسے پے کرنے پڑتے ہیں اگر کوئی چیز خراب ہوگی اس کو ٹھیک کروانے کے لیے یا اس کی سروس کروانے کے لیے۔